joget boleh gabung di sini, ayo keluarga besar. Rasane kaya diiris, batin sungguh cuma isi pengkhianatan, katon jelas ning adepan. Mama Adrian terima kasih. Ngasun bayangakeun yen sampean bakal tegel yang hati kula sing wis 6 tahun segenap. Sungguh ora disangka Mama Adrian terima kasih banyak. Audio titik mana juga mas. Mama Adrian, bangga Mama Adrian sayang. Sama yang punya bisa sering. Ide panas rengenge ketika luwih panas atine kula, panas kebakar cemburu nyawa sampean selingkuh. Rasane kaya diiris, batin sumanares, nangisi pengkhianatan, katon jelas ning adepan. Ternasun bayangakeun yen sampean bakal tegel ngianati kula sing wis 6 tahun segenap. Mama Adrian, Mama Adrian, bayangakeun yen sampean bakal tegel ngianati kula sing wis 6 tahun segenap. Sungguh ora disangka Sahur sahur, sahur sahur, jangan sini. dandan di menor-menor, sindur rambut sampai masal, supaya kakaknya seneng di rumah betah lan anteng aja sampai demen sarita. Mangga bos jagung ketan, Bos jagung ketan, bos jagung ketan, masukkan jagung ketan. masukkan jagung ketan, masukkan jagung ketan, di bondi Masukkan jagung ada ketan. toknya tuku mani supaya katone glowing dipandang ning laki banyak. Masukkan jagung ketan. dolanan gamani. bos masukkan jagung ketan, Sebelah sini sayang, masukkan jagung ketan, papanya Ayu, papanya Ayu, papanya Ayu, papanya Ayu. Terima kasih. Duwe laki ganteng, gawe larane weteng, sering pisan
rambut lurus di bondi, bedak entok ya tubuh manis, supaya katone glowing dipandingin laki bening anggur dolanan bilang janani. Oh, pasukan jagung ketan. Pasukan jagung ketan. Pasukan jagung ketan. Pasukan jagung ketan. ketan. Pasukan jagung ketan. Pasukan jagung ketan. Pasukan jagung ketan. Aduh laki ganteng gawe larat kuatan, sering pisan digawe kuyan. Ning omah wis beli mikir anak wis gede, lega dapur larang kabeh. Arep kapan kakang elinge, mali dolanan rantane masa depan, jangan tutupi nafsu setan. Pengen rambut lurus di bondi, bedak entok ya tubuh manis, supaya katone glowing dipandengin laki bening anggur dolanan ning ranggamani. Terima kasih Mama cantik. Oh habis laki ganteng gawe larat kuatan, sering pisan digawe kuyan. Ning omah wis beli angker, mikir anak wis gede, rega dapur larang kabeh. Arep kapan kakang elinge, mari dolanan wadone masa depan, jangan tutupi nafsu setan. Pengen rambut lurus di bondi, bedak entok ya tubuh manis, supaya katone glowing dipandengin laki bening anggur dolanan ning ranggamani. Spesialnya Azura bos, durung panas bae bos. Ayo dong. Kelingan ning waktu zaman semana, dodok luruan bari guyonan, najan bloli kenang wong tua, karena cinta duh kakang mulane maksa. Orang EU Studio Azura Abeja. Sekian sampean sipate siji, demening kula ora kaya bengi, apa meni kasih sayang, kurang apa duh kakang semene ndrimane. Studio Majikan lanang Pak Heri, Masya Allah. coba
sampean bohongi kula. Kula ora percaya senajan sampean sumpah kula liwati bukan kaya sing dingin karena cinta korban jiwa. Aduh kecewa sekian sampean sifate siji demening kula ora kaya bening apa maning kasih sayang kurang apa duha semene rimane Azura. Mari kita profesional oriental. Spesial kaki keluarga besar aja. Rongokaken Iya nak. ingin janji yen gawe ngarani ngati sekian wis nyata sampean bohongi kula. Kula ora percaya senajan wong lanang sumpah kula liwati bukan kaya sing dingin karena cinta korban jiwa. Aduh kecewa sekian sampean sifate siji demening kula ora kaya bening apa maning kasih sayang kurang apa dukakan semene rimane. Citra nada Nak, maka dibantu izin aku. Dok Emma lagi demen Bos Travel sing duwe lagu sapa ini? Bos Manto. Bos Travel. Ngajak adus banyu kembang warna pitu puasane sampai seminggu percuma langkah sing bisa bantu hati tutup atau seni kaya waktu. Bos Travel apa Irania? sering pisan demenan nyolok larang Apa Irania?
Indonesia. He he. Ai 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 ai. Bonggan sapang nyakiti, bonggan sapang ngawiti, bonggan sapang sing ingkar janji, ikatan tali kasih nang apa dinodai, buktine kula ditinggal gari. Bos travel, bos travel, bos travel, bos travel. Bagin ganteng rupane, Apa sih nok? bagin sugi dunyane, Priwe. bagin bagus segala-galane. Lamun deleng sing menclang, ati gampang kegembang, ora sudi dijengking sampeyan. Enakan iki. Sering pisan Why? demenan gawe lara mandek main cinta nyolok ning mata, diomong jawab cuma baturan, bukti nyatane Oh. diburi lagi video callan. Aja ngawiti, lamun beli pengen disakiti. Wong jadi laba. Wis kata-katanya semono bae. Masak akhirnya. Bos batu bara sebelah mana ini? Ayo pengen tahu bos batu bara. Bos Bos batu batu bara, bara. mangga bos batu bara. Mangga disuai-suai. Bos Rio. Bos Rio. He he he. Ai Bos Rio. ai. Bonggan sapa ngawiti, bonggan sapa nyakiti, bonggan sapa sing ingkar janji, ikatan tali kasih nang apa dinodai, buktine kula ditinggalkan. Kering bagian bagus rupane, bagian sugi dunyane, bagian bagus segala-galane. Apa sih nok? Lamun deleng sing menclang, ati gampang kegembang, orang sudi dikawin sampai sering pisan demenan. Masih ada nyolok ning mata, abis main cinta nyolok ning mata. Bos batu bara diomong jawab cuma baturan, bukti nyatanya sampean gandengan tangan. Sebisa lagi pantau Mimi Masing sayang. Happy birthday to you. Mbak Ida Marfum atau Coach Kadu. Ini waseng. Bapak Lurah, mangga Pak Lurah. Panitia batik yang menyedepan. Pak Haji Jadul.
kecupu mari tekan tune mabuk dening cinta apa tambane kula kelingan bae Alah, iya nih. Bapak Lurah gitu. Marafa mangga sayang. Kencingin klambi mancing metu diri ngedani kekasih setengah sinting kula beli eling panitia batik Singranada. monggo Bapak Lurah Gito Uang Kendal Jaya. Mama Arifa, Mama Sata orang Katon kenang Depok pleng Mama Arifa. Mama Arifah wis lawas demenan karo sampean sing dadi ngesi ngawini wong liya senajan kakang wis duwe rapi yen sampean welas sing sering urip sebatang kara ditambah tinggal cinta kancing eling klambi mancing metu diri ngedani kekasih setengah sinting kula beli eling Kalurah gitu Uang Kendal Jaya. Mbak Ita parfum sayang SCN Hongkong.
usaha loro kuwi ora wedine angin ora wedine udan makaya mati Pokon siapa wadah dipayang. sirasi dadi laki Ya, boro-boro bakti malah sering nyeleweng demen wong wadon sejen anak rabi wis lali bundanya Kaila nok nok Resa 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 terus nok Resa masih kurang apa semene sayang tapi angger baik salah terimane masih kurang Nok, masih kurang. kurang pe wong lanang Kurang Nok masih. apa ora wedi kenang hukum karma yen nyakiti rabi bakal kaniaya wis gelem ning kae sirah sing dadi laki boro-boro bakti malah sering nyeleweng demen penyanyi sejen ning rabi wis lali Lancang sih Raya Nok. Penyanyi siapa sih di depan kita teh? madir penyanyi mah pada bae mengkono niku Lah, masa lah. jadi pada kangen karo penyanyi mah lah nok Resa nok Resa anak beli sing rasanya kayak kita Oke, Raya bundane Nok. nok Resa matur suwun bundane nok Resa masih kurang
OBS obrol barang selundupan. Yen bengi kelingan bae angel digawat turune demani wong lanang sing wis anak rebine pengen ketemu aku isin marene. Ya bakal isinya nganggo masker. Nang apa dadi mengkene cintane beli bisa kale padahal si ake wong lanang sing lengon tapi ati beli bisa demen wong liya. Kelingan ning emane kita mah kelingan karena kasih sayang kelingan kenang emane kayak Atoto Aji Atoto Aji Atoto Aji Atoto Aji Atoto Aji goyang saya Atoto Aji Atoto Aji sayang senajan aduh aduh tapi kaya anak ning iringan jadi kekatonan baik dalam wong demen beli mari-mari tapi atoto wis duda nang apa dadi mangkenen bos awe cintane beli bisa ngalen bos awe padahal si ake wong lanang sing lengon bos awe tapi ati beli bisa demen wong liya bos awe bos awe bos berkalaut biru bos berkalaut biru bos berkalaut biru ayo Elana bos berkalaut biru bos berkalaut biru coba bos berkalaut biru ayo Elana
tetes rasa larang nunggu kabar sing terima cari beja kakang duwe keluarga kaya kudu tekani waya ketiga padahal kawin kari nunggu dina apet Ayah apet ayah. janji arepan setia sumpah beli gawe kecewa cinta kakang cari cuma pulang ati larang ati sun rasane larang sampean cuma nandur cinta hampa Apep terima kasih Apep Acan. terima kasih yang ini namanya siapa yang sebelah sini sayang Apep terima kasih Apep yang sebelah sini gimana sayang Asoy terima kasih kakak apa sih sengaja gawe ati sun kecewa Weruh arepan mengkene sun emong bagian luru wong Bos Ade. Masur Apet asik hancur lebur cintaku kakang oh di sini tega gawe larang cinta sing tak pujang sekian mungkin bisa laksana Apet janji arepan setia sumpah beli gawe kecewa cinta kakak Ade nih ayah ade nih. ati larang ati sun rasane larang sampean cuma nandur cinta hampa Apet yang ini anak saya boleh yang ini namanya siapa ini Jajan ucuk Amobi Amobi Apet Mas Abdul Wahab yang punya Ayu Loper. Apet apa sih sengaja gawe ati sun kecewa Awani Cihiru. weruh arepan mengkene sun emong bagian luru wong seje Udah sih kali itu. Apet asik masih Dewesia Nabila CBN Production Happyana. hancur lebur cintaku kakak tega gawe larang cinta sing tak pujang sekian beli mungkin bisa laksana Abobi terima kasih janji arepan setia sumpah beli gawe kecewa
cuma ningkula Bapak Nok Ayu dilarang ati sun rasane larang sampean cuma nandung cinta hampa Asep Supriyatna asoy Aapet masih ada Aapet Awani Ciur Papeji Agunda Shiva Papejian Aapet asoy jos Abobi lagi dong Abobi Bapak Agim Abobi kakak apa sih sengaja gawe ati sun kecewa Aapet weruh harapan mengkene sun emong bagin luru wong seceng alah Aapet Wangko Cidi Nonggut Asun gimana masih ada masih banyak dong Abobi lebur cintaku kakak tega gawe larang cinta sing tak puja-puja sekian beli mungkin bisa laksana setia sumpah beli gawe kecewa wale beja kakang duwe keluarga kaya gluduk tekangi waya ketiga padahal kawin kari nunggu dina Bos Apet Bos Bobi Bosun janji arepan setia sumpah beli gawe kecewa Are beja kakang duwe keluarga kaya gluduk ati sun rasane larang sampean cuma nandur cinta hampa spesial kangge Pak Haji The Sarki Best Citra Nada Wong Tegal Sari Citra Nada Toto Aji wong emane laka-laka jadi kita derek nih Arun endara ada langsing setitik kawan Rudi mau bengi salah kamar cintane cuma hayalan cuma dadi rabi cadangan sepira emaning kula beli mungkin megat rabine dikan Bapak Teguh Bapak Teguh Paji Sarki senajan akeh lintang angger wulan sing leuwih padang sepira sayaning kula angger leuwih sayang rabine dikan Gaya dong Mas Rabine wong disayang Citra Nada Paji
Wong Tegal Sari. Wong Dermayu Jalan 2. Mangga Pak Haji. Leng. Leng. Awas aja kepanasan kone lumer. Lamun tetep teglakoni watir malah dadi geni. Ora dong, khawatir. Lamun arep dek akhiri Basina. watir sunsi lara ati. Dari sinongnya pengennya priwet. Harus dilanjutan bentar Maria. Krungu Pak Haji. Harap upet-upetan baik. Rongokaken pleng. Mau gak ngerungok makan gitu. Ibarat nyemplung wis teles. Maksudnya Dek lakoni najan lenes. Dadi rabine sampeyan. Basina. Najan mung rabi cadangan. yang penting jatai ake. Mung cuma rabi cadangan. Senajan ake lintang angger wulan sing luwih padang. Sepira sayangi kula angger luwih sayang rabine dika. Citra Dada. Wong Tegal Sari. Pak Haji. Alah. Alah. Sumara Bijada. Lamun tetep teglakoni watir malah dadi geni. Lamun arep dek akhiri watir Pak Haji lara ati. Om Hercules. Sowon. Durung, durung Dermayu, aja. Wong Dermayu. Om Hercules. Ibarat nyemplung wis teles. Dek lakoni najan lenes. Dadi rabine sampeyan. Apa sih, Nak? Najan mung rabi cadangan. Mung cuma rabi cadangan. Wop. Senajan akeh lintang angger wulan sing luwih padang. Sepira emaning kula beli mungkin megat rabine dika. Wong Dermayu. Wong Tegal Sari. Balane Sotari. Dede Ape. Males temen ya Dede Ape. Maksudnya priwet sinok. Maksudnya mau depan beluk-beluk mau kan. Tapi meringet. Jaluk apa Cak? Lamun tetep teglakoni
Om Hercules. Aja sampai wong wadon kularan ati gara-gara lanang sing beli bener. Ibarat nyemplung wis teles tek lakoni najan Alah. jadi rapine sampean najan mung rabi cadangan mung cuma wadon cadangan senajan ade lintang angger wulan sing luwih padan sepira sayangi kula angger luwih sayang ra binedikan Lampu solar. Membawa blank solar. Wangi kita omongnya. Keturunan ning genset.